Hello. Hello, Ma. Merry Christmas, Happy New Year. Adi kami ka Kuya Sunday. Yan yung nagkuka na, nagbibidyo-video. Adi, Siri, wag yakan to Mama. Mama Risa, Merry Christmas and Happy New Year. Ikidalingin na sa Marisa, Carlos. Hello Ma, kumusta? Merry Christmas, Happy New Year, and belated Happy Birthday Ma. Hello. December 8. Birthday niya. Adi kami ka Sunday, nagsamok-samok lang. Marisyo madi kaysa, at least nangyari Kuya Sunday, muli kihapon. Wala dili kami mapibidyo ni Kuya Sunday. Adi Kuya Sunday, first time kong nakita, okay na slawa. Hello Mama Risa. Saan ka umauli? Mama sa Singka Nera, sa sino ka ba mauli? Arubo. Barang Chris. Hello. I love you, Ma. Mga padara. Tugon. Ma, ay pangalimutan. Ang pasalubong lang ako, pag-uli mo, kamera lang. Gift mo lang ako na. Gamini. Barbie yan. Ano Barbie? Madaling ATM. Mama, singa. Mama, kwan kaya na. Honor ka. Na-honor niya. Owner ako, Mama Risa. Siguro first niya Ma. Oo, bangin first. Okay, ginaagaw ni Raya yan na maman ira mo pa kung sino mauna ira yan. Ako niyang top 5. Top 5 iya. Top 2 yan. Pero yan, third grading, nag-aagaw pa para kung sino yung first o masikan. Yung ako, baldong right basta, but minorate pa. Okay na? Thank you, my love you, Ma. Bye. Bye. Goodbye, everyone.